इसराइल का ऐन हारूत नेशनल पार्क है जिसमें पानी का एक चश्मा है। इसको ऐन जलूत यानी जालूत का चश्मा भी कहते हैं। ये जगह 700 साल कबल शाम का हिस्सा थी। इस चश्मे के किनारे पर अंसारी तरीक की एक फैसला कुन जंग लड़ी गई जिसमें बगदाद को ताराज करने वाला मंगोल हुक्मरान हलाकू खान था और दूसरी तरफ ममलूक सल्तनत का बरनी सुल्तान सैफुद्दीन कुदस था। इस जंग ने इंसानी तरीक का दहारा कैसे मोड़ के रख दिया। मैं हूं तोकीर खालिद और तोकीर सच बताएगा में हम आज आपको यही सच बताएंगे। मंगोल हुक्मरान हलाकू खान ने शाम को फतह कर लिया था और शाम के हुक्मरान नसीरुद्दीन यूसुफ को शिकस्त फाश दे दी थी। नसीरुद्दीन यूसुफ को शिकस्त देने के बाद हलाकू खान ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और वो चाहता था कि अब वो मिस्र को फतह करे, क्योंकि मंगोल सल्तनत के हुक्मरान मोके खान ने कहा था कि मंगोल से लेकर आपने बगदाद तक शाम और मिस्र के तमाम इलाकों में चंगेज खान का निज़ाम राइज करना है। ये मोके खान की अपने कमांडर हलाकू खान को हदायत थी और इस हदायत और नसीहत को मद्देनजर रखते हुए हलाकू खान फैसला कर चुका था कि वो अब मुसलमान तमाम इलाके फतह करेगा। शाम की शिकस्त देने के बाद, शाम को फतह करने के बाद मंगोल फौज ने मिस्र की जानब अपनी पेशकदमी जारी रखी और सहरा सीना को फतह करने के बाद वो मिस्र की जानब बढ़ने लगे। उन्होंने गजा के मकाम को अपना मिलिट्री बेस फौजी अड्डा बना लिया। मंगोल फौज ने गजा के मकाम को मिलिट्री बेस और फौजी अड्डा बना लिया, लेकिन मंगोल फौज ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ चढ़ाई ना की और बैतुल मुक़द्दस पर हमला ना किया और साथ ही लबनान और इसराइल के साहली इलाकों को भी फतह ना किया। इन इलाकों में उस वक़्त सलीबियों की हुकूमत थी। हलाकू खान और मंगोल फौज की इस ज़बरदस्त पेशकदमी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही मिस्र को भी मगलूब कर लेगा और मिस्र पर भी हुकूमत करेगा। लेकिन यहाँ पर हलाकू खान को ऐसी अचानक खबर मिली जिसने हलाकू खान को परेशान भी कर दिया और इंसानी तरीक का दहारा मोड़ कर रख दिया। हलाकू खान को पैगाम मिला कि मंगोल हुक्मरान मोके खान चीन की सल्तनत संग को फतह करते हुए मौत की आगोश में चले गए हैं, जबकि उसकी जानशीनी के लिए उसके हलाकू खान के भाइयों कुबलाई खान और अरीब बोब में जंग छिड़ चुकी है। इस खबर के बाद हलाकू खान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपने भाइयों अरीब बोब और कुबलाई खान की जंग की वजह से उसको मिस्र का महाज छोड़ना पड़ा और मिस्र के महाज से उसको वापस आना पड़ा। इसके लिए उसने ये प्लान किया कि उसने अपने कमांडर, जो कि उसका बहुत ही करीबी और मजबूत कमांडर समझा जाता था, उसको अरीब बोके को उसने अपना बना लिया। अरीब बोके को उसने कमांडर बना लिया। उसको 15 से 20 हज़ार फौज उसको दे दी। जो उसको 15 से 20 हज़ार फौज उसको मिली तो उसने शाम के इलाके को छोड़ा, मिस्र की तरफ जो उसका प्लान था मिस्र पर अटैक करने का, मिस्र पर हमला करने का, मिस्र को मगलूब करने का, मिस्र पर चढ़ाई करने का, उसको उसने आर्जी तौर पर पोस्टपोन किया और वो अपनी फौज लेकर, बकिया फौज लेकर 15 से 20 हज़ार फौज अपने कमांडर के एक बोके को देने के बाद अपने बकिया फौज लेकर वो अज़रबैजान की जानब चला गया। वो अज़रबैजान चला गया और वहाँ जाकर वो उसने खेमा लगा लिया और वो मोके खान की हमायती था, वो कुबलाई खान का साथ दे रहा था, जो कि उसके भाइयों अरीब बोक और मोके खान के दूसरे बेटे कुबलाई खान की जंग थी। उसमें जो हलाकू खान था वो अपने भाई कुबलाई खान के साथ था, वो कुबलाई खान का साथ दे रहा था और वो चाहता था कि कुबलाई खान और अरीब बोक में या तो सुलह हो जाए, अगर सुलह नहीं होती तो वो इस जंग में अपने भाई कुबलाई खान के साथ था और वो उसके साथ ही हर वक्त रहा, लेकिन वो अपनी फौज लेकर उसकी मदद के लिए नहीं गया। अज़रबैजान में रुककर वो अपने एक रिश्तेदार मंगोल पर नजर रखे हुए था। वो रिश्तेदार मंगोल कुबलाई खान और हलाकू खान के लिए किसी भी वक्त खतरा बन सकता था। वो उनके दादा चंगेज खान की औलाद बाजी खान के
जोजी खां के बेटे में से था और वो उसका नाम था बरके खान। मंगोल सल्तनत के इस हिस्से को जहाँ पर बरके खान हुकूमत करता था, इसको गोल्डन हार्ड कहा जाता था। अब कुबलाई खान और रीबोफ की लड़ाई में जहाँ पर हलाकू खान की हमदर्दियाँ और हलाकू खान की ताउन और मदद कुबलाई खान के साथ थी, वहीं पर बरके खान की हमदर्दियाँ अरीबोक के साथ थी और वो अरीबोक की हमायत कर रहा था। चाचा कुबलाई खान और अरीबोक की लड़ाई के दौरान 4 वर्ष हलाकू खान अजरबैजान में ही रहा। बरके खान और कुबलाई खान की लड़ाई के दौरान अजरबैजान में क़याम जो हलाकू खान ने किया, ये क़याम अब वक़्त आने के साथ साथ ये क़याम हलाकू खान को महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि मिस्र के महाज से उसने अपनी तो थोड़ी सी हटा ली थी और शाम में जो फतह किया था वहाँ पर अपने कमांडर कैक बोके को छोड़कर आ गया था। इन दो भाइयों की लड़ाई में वो अजरबैजान को छोड़कर मिस्र के महाज पर जा नहीं सकता था और इसलिए वो अपने कमांडर कैकबोकी की मदद भी नहीं कर सकता था। ये उसका अजरबैजान में रुक जाना ये कैकबोकी के लिए और बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनने वाला था, क्योंकि इस वक्त उसकी ख्वाहिश जो मिस्र को फतह करने की थी, हलाकू खां की वो नहीं ख़त्म हुई थी, वो मिस्र को फतह करना चाहता था। इसलिए उसने अपने सफ़ीर भेजे, ममलूक सल्तनत की तरफ अपने सफ़ीर भेजे। ममलूक सल्तनत के सुल्तान सैफुद्दीन कुदस ने सफ़ीरों को जो कि उसके पास आए थे कि आप हमारी अतात कबूल कर लें और सरेंडर कर दें, सैफुद्दीन कुदस ने उनको हलाक कर दिया। सैफुद्दीन कुदस ने हलाकू खान के कमांडरों को सफ़ीर उसके आए थे, उनको हलाक करने के बाद अब सैफुद्दीन कुदस बहुत अच्छी तरह जानता था कि अब हर सूरत में हलाकू खान और मंगोलों से खुलम खुला जंग होगी। लेकिन सुल्तान सैफुद्दीन कुदस ज़रूर बूढ़ा था, ज़रूर उसके बुढ़ापे में था, लेकिन वो बुज़दिल हरगिज़ नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो मंगोलों से दो दो हाथ करेगा और वो मंगोलों की गुलामी का तोग पहनने की बजाय वो लड़कर मरने को तरजीह देगा। इसके लिए उसने हलाकू खान के भेजे हुए सफ़ीरों को कत्ल करवा दिया और साथ ही साथ वो जानता था कि हलाकू खान अजरबैजान छोड़कर नहीं आ सकता, तो उसने जंग में पहल कर दी। जी हाँ, सुल्तान सैफुद्दीन कुदस ने जंग में पहल कर दी और उसने वही सहराए सीना के रास्ते को अबूर करते हुए शाम में दाखिल हो गया और वो गज़ा का मकाम जहाँ हलाकू खान की फ़ौज ने, मंगोल फ़ौज ने जिसको अपना मिलिट्री हेड बनाया था, जो फ़ौजी अड्डा बनाया था, उस पर हमला किया और उसको फतह कर लिया और वहाँ तबाह बर्बाद करके रख दिया, जो कि हलाकू खान की फ़ौज का फ़ौजी अड्डा था, हलाकू खान के मिलिट्री बेस था गज़ा में, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ये छोटी जी जो ममलूक सल्तनत की या मंगोलों के मुकाबले में ममलूकों की ये छोटी सी फतह, जब ये खबर दमिश्क पहुंची तो दमिश्क के लोग मंगोलों के खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन कैकबोके एक अच्छा और मजबूत कमांडर था, ताकतवर था, उसने ये जो दमिश्क में उठने वाली बगावत थी इसको कुचल के रख दिया और फिर उसने ममलूक सल्तनत के हुक्मरान की जानब अपना पेशकदमी शुरू कर दी, यानी कि उसने सुल्तान सैफुद्दीन कुदस का मुकाबला करने के लिए फ़ौज लेकर उसके मुकाबले में निकल पड़ा। ममलूक और मंगोलों फ़ौज का सामना ऐन जालूत के मकाम पर हुआ। ये जगह इस वक्त इसराइल का हिस्सा है, ऐन जालूत का मकाम इस वक्त इसराइल का हिस्सा है। इस मकाम पर ममलूक सल्तनत के सुल्तान सैफुद्दीन कुदस और मंगोल सल्तनत के कमांडर कैक बोका के दरमियान जंग हुई। ममलूकों की फौज की तादाद 15 से 20,000 थी और तारीख में बताया जाता है, मॉडर्न हिस्टोरियन बताते हैं कि हलाकू खान के कमांडर कैक बोका के पास भी तकरीबन 15 से 20,000 फौज ही थी। लेकिन ये भी मॉडर्न हिस्टोरियन बताते हैं कि ममलूक फौज की तादाद यानी कि मुसलमान लोगों की फौज की तादाद मंगोलों से कहीं ज़्यादा थी। ये भी तारीख में लिखा हुआ है। लेकिन मंगोल सिपाही मुनज़्ज़म, बासलाहियत और ताकतवर थे, इसके मुकाबले में ममलूक सिपाही मुनज़्ज़म बासलाहियत नहीं थे। लेकिन ममलूक फ़ौज को एक एडवांटेज बहरहाल था, उनके पास एक बहादुर लीडर
بیبرس تھا۔ جی ہاں، یہ بیبرس جس کی ہم اس پر ایک مکمل ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے کہ یہ بیبرس کون تھا، یہ بیبرس نے کس طرح منگولوں کو شکست فاش دی تھی۔ لیکن ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں بیبرس تھا۔ بیبرس کا مقابلہ جب ہونا تھا تو پھر کیک بوکے کے ساتھ۔ بیبرس بہت اچھی طرح جانتا تھا، یہ عین جلود کے مقام کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور چنانچہ سیف الدین قدس نے اسی کمانڈر کو آگے کیا اور جنگ کی تمام پلاننگ بیبرس نے ہی کی۔ تاریخ میں پہلی بار منگولوں کے چالیں انہی پر باری پڑنے والی تھی۔ 3 ستمبر 1260 کے روز دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوگی۔ بیبرس نے منگولوں کو انہی کے اسٹریٹجی، انہی کے فارمولے کے مطابق شکست دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد پہاڑوں کے درمیان میں چھپا دی، اور پھر ایک چھوٹی سی تعداد لے کر خود جس کی سپہ سالاری کرتے ہوئے میدان میں نکل آیا۔ اس نے میدان میں اپنے گھوڑے کبھی یوں کبھی ووں کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑائے، اور اس طرح منگول فوج کو تھکا دیا۔ جب منگول فوج کافی زیادہ تھک گئی اور اس نے بھگا بھگا کے گھوڑے ان کو منگولوں کو تھکا دیا، تو پھر اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کی ایکٹنگ اداکاری کی۔ وہ بھاگا، جب وہ بھاگا میدان جنگ سے تو اس کے پیچھے منگول بھاگے۔ جب منگول مملوک سلطنت کے کمانڈر بیبرس کے پیچھے بھاگے تو پہاڑوں کے درمیان جا کر جہاں مملوک سلطنت کے حکمرانوں نے اپنی فوج چھپائی ہوئی تھی، بیبرس نے اپنی فوج کو چھپائی ہوئی تھی، وہی فوج پہاڑوں سے نکلی اور انہوں نے منگولوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بہت ہی زور و شور سے ہوا اور اچانک منگول گھبرا گئے۔ اسی حملے کے نتیجے میں منگولوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ جو بالکل پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بیبرس نے اچانک بازی لے گیا اور منگول فوج، اس میں کافی زیادہ منگول فوج کا نقصان ہوا۔ لیکن منگول فوج بہت زیادہ بہادر، طاقتور اور بہت زیادہ یہ نڈر لوگ تھے۔ منگولوں کے بارے میں جانتے تھے، کہا جاتا تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں ہے، اور یہ بہادر تھے۔ منگول فوج نے بہت جان شانی سے مقابلہ کیا، بہت مضبوطی سے مقابلہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ منگول فوج غالب آنے والی تھی مملوکوں پر، اور جنگ کا پانسا پلٹنے والا تھا۔ جو ہی جنگ کا جب پانسا پلٹتا دکھا تو سلطان سیف الدین قدس نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور خود میدان جنگ میں آ گئے۔ سلطان سیف الدین قدس کو میدان جنگ میں دیکھ کر مملوک فوج کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے پوری جان سے جنگ شروع کر دی اور اپنی جان مان سے جنگ شروع کی۔ جب مملوک فوج نے اپنے سلطان سیف الدین قدس کو اپنے درمیان دیکھا تو اتنی حوصلہ ان کا بڑھے، اور حوصلے بڑھنے کے ساتھ اتنی جان شانی سے وہ لڑے کہ اب یہ جو مملوک فوج ہار رہی تھی اب وہ غالب آنے لگی اور منگول فوج مغلوب ہونے لگی۔ اور اسی جنگ میں اچانک یہ خبر جب آئی کہ کیک بوکا مارا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیک بوکا کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور کیک بوکا نے کہا تھا ہلاکو خان ضرور میری شکست کا بدلہ لے گا۔ جب کیک بوکا نے کہا کہ ہلاکو خان میری شکست کا بدلہ لے گا تو کہا جاتا ہے کہ بیبرس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کا سر کاٹ دیا۔ جیسے ہی کیک بوکا کی لاش زمین پر گری، منگولوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ منگولوں کو شکست ہو چکی تھی اور یہ شام میں سے وہ منگول بھاگنے لگے، اور پھر بڑی حد تک مملوک فوجوں نے جنگ جیت لی اور منگولوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ تاریخ کی ایک ایسی فیصلہ کن شکست تھی جو منگولوں کو ملی تھی، اور منگولوں نے آج تک کوئی شکست نہیں کھائی تھی۔ یہ پہلی شکست تھی جو انہوں نے مسلمانوں سے کھائی، اور اس کو شکست دینے والا منگولوں کو وہ عظیم کمانڈر بیبرس اور عظیم سلطان سیف الدین قدس تھا۔ اس کے بعد منگول شام میں ٹھہر نہ سکے اور ریپو تک کا سارا علاقہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، یعنی کہ شام کے میں علیپور تک کا سارا علاقہ مملوک سلطنت کے زیر تسلط آ گیا، اور جس پر سلطان سیف الدین قدس نے اپنے ورجمان ہو گئے، قبضہ کر لیا، ان کو حکومت کرنے لگے، جن کا آرمی چیف کمانڈر بیبرس تھا۔ یہ بیبرس کی ایک اچھی باصلاحیت ان کی پلاننگ، جنگی حکمت کی وجہ سے منگول شکست کھا چکے تھے، اور منگول اب شام میں ٹھہر نہ پائے، اور بیبرس نے منگولوں کو، کیک بوکا کو، ہلاکو خان کی فوج کو شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے مزید فوج بھیجی جو کہ منگولوں کا مقابلہ کرے۔ 5 سے 10 ہزار مزید فوج بھیجی ہلاکو خان نے۔ جب اس کو خبر
خبر ملی کہ وہ شکست کھا چکا ہے، وہ بیبرس کے ہاتھوں، سلطان سیف الدین قدس کے ہاتھوں، مملوک سلطنت کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، تو اس نے مزید فوج بھیجی اور وہ اس فوج کو بھی شکست فاش اٹھانی پڑی، اور یوں اس شکست کے بعد مملوکوں کی فتح کے بعد منگول دوبارہ شام میں ٹھہر نہ سکے۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ہلاکو خان کی زندگی کے آخری ایام اور ہلاکو خان کی موت کی تمام تر وجوہات، ان کی قبر کے نشانات، ان کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو کس طرح ان کی تدفین ہوئی، ہم ہلاکو خان کی اگلی ویڈیو میں، اور ہلاکو خان کون تھا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ہلاکو خان کی موت کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔